তিনি 4 সালো করবুক বখাস্তেনি করবুক PS tai Hilachuri PS kini miliwoi করবুক SDPO muchang gomonjoy riangni teidulma bai flag mass rally khlajak kha করবুক PS tai Hilachuri PS ni naimutang hayakeba পুলিশ বাহিনী ন তৈয়ই করবুক SDPO অফিস নি সিমি 6 কিলোমিটার হিমলাইখা করবুক SDPO মুচাং গমনজরিয়াং ও ককব শাখা ও ফ্ল্যাগ মাস রেলে খাইজাকমানি ওংখা ফাইনাই বিসকাংনি বিধানসভা চংমারি গানাবই ফাইরেক আবনো তৈয়ই কাইসা মেসেज हायाकेबा आमचानि लुकुरगनो मुंसा कक बांलाय मुं गरैति खलायै तंनानि बागै नायमुथां हायाकेबा पुलिस बाहिनीनि फान फनुका आबय खलायनो करबुक SDPO मुचां गमनजरियानि खुक्तै तामसाका खनायनायदि চংজে বকে ফ্ল্যাগ মার্চ যাব চং টোটাল শিলাসরি এবং করবুক টোটাল 18 উপরে চং TSR পুলিশ SP যত মিলে উমেন মিলে তামবাগো ইনকে চং বো ফ্ল্যাগ মার্চ খেমনি কারণকে পাবলিক যাতে কনফিডেন্স উঠু কারণ ইলেকশন তাক ডিক্লারে এখনো ইলেকশন আসন্ন বো ইলেকশন স্কাং সারা ত্রিপুরা চিনি পুলিশ চিনি কতর আচক ফাইনি চিনি পুলিশ নিবাই জন্য সাজাগো যে প্রতিটি জায়গা ফ্ল্যাগ মার্চ মাখাইনাই কিন্তু চিনি ফ্ল্যাগ মার্চ চিনি করবুক সাবডিভিশন এত কোনো কিছু তথাপিও অনেক দুষ্কৃতিকারী যদি তোমাকে চৌনুগে হিসাব রব্য থামতো আয়েকে আইন মতো নয় চিনি যে তিনি ফ্ল্যাগ মার্চ খেমনি মকসদকে পাবলিক ন সেফটি এন্ড সিকিউরিটি जों रिनानि जों दङ एने प्रदर्शन खायमानि जाहाथे शांति श्रृंखला रक्षा खायनों प्रोग्राम जों पुलिस दङ जों TSR दङ जों जत दङ जों मुनिसिपाल बागै सेफ्टी एंड सिकिउरिटी ब्रोंनि लाइफ नि सिकिउरिटी बागै जों सर अम हायरक तो जों फाइमानि बिसिङाव करबुक साबडिभिसन नुगियाखौ हनि मानखा आनि मकल बाय नुगियाखौ फैबा तिनि पुइला नगै जों तामनि सानाय अम जे पाब्लिक हेकबा जाव आमचनि लुकुरक न काइसा मेसेज हेकबा सिग्रिमानि कक दाखलाय ना सिग्रिमानि कक ब्रो काम बताम करि क्रिनाय जों ब्रो काम न कॉन्फिडेंस रेनानि बागै जाहाथे चिनि जारा ब्रो काम र शांति श्रृंखला जारा नायनाय र ब्रोनि पक्षे जों शांति बार्तारि माने जाहाथे हामयानि पक्षे किन्तु बो हामया रंनाय जों तार माने काइसाबै जों बुलायनाय तगलायनाय जाहाथे पाब्लिक न कॉन्फिडेंस खायनानि बागै चि सब डिविजन र तिनिउका जों आगामी 20 तारिखखौ ठीक तद्रुप निनि सिलासरिबो खायनाय सर तिनी बरनि सिमी बसु तरन र काम हेक्लाय प्राय जों 6 किलोमीटर तो नाका SDPO ऑफिस करबुक टू नवजयपाड़ा बाया निनि SDM ऑफिस नवजयपाड़ा टू करिश्मा टू निनि हॉस्पिटल टू थाना अच्छा हम